أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا إن شاء الله تعالى أمنا كما بي إطعام كدسبات لا دومني أمنا كدسبات سوسوي إكيكو لا دومني إبن نفع جمانة سرولا الله تعالى في الله تعالى يمي فولا كورونا كونو إن شاء الله تعالى من أدفولا على كتير عليه الصلاة والسلام أيمي فو نفع لفنا أكاهد سان مولا إن شاء الله تعالى أمن أدفولا إبتا نفع مي سرفنا إيرانيا كيما سنفنا إن شاء الله تعالى تينا يمي فولا أمن أدفولا. إذا الله تعالى فلانينا سورة الإنسان كنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نيالو تراك مكاين سورة الإنسان كنا avec mana ka jon fournisseur ka jon minu ka o ka nafro dépenser o badon la badin de sebato la olu tun bɛ baara nin kɛla ni miiriya min ye Alahu Taala miiriya min tun b'o dusukun na Alahu Taala ye o le bila kuranna kɔnɔ k'a fɔ an tɔw ɲɛna mun kama Alahu Taala bɛ jɔn ɲumanw ka histoire lakari an n'u ɲɛna mun kama kaba k'o sara fɔ an ɲɛna nafa min bɛ histoire la o le b'o ye mɔgɔ ɲuman ka kuma bɛ f'i ɲɛna i y'a ɲɔgɔn ladege a ye sara min sɔrɔ Alahu Taala fɛ pour que i ye se k'o dɔ sɔrɔ. Ni ki Alahu Taala bɛ mɔgɔ ɲumanw ka kisa la kala ɲɛna kuranna kɔnɔ nafa min b'a la o le b'o ye o t'a ɲɔgɔn kɛ pour que i bɛ dɔ sɔrɔ n'a fɔra ka mɔgɔ juguw fana ka histoire la kala ɲɛ ka ban ka u sara fɔ an ɲɛna o kɔrɔ bɛ di i yɛrɛ kɔlɔsi kana taa ninnu ka sira kan dɛ n'i taara ka u ye min kɛ o le bɛ nin ye Alahu Taala ye sara jugu min dɔn o le bɛ nin ye donc i kana olu ka sira ta kisa minnu bɛ nana kuranna kɔnɔ ani Ala ka ciden ka hadisa sanumaw la nafa min b'a la o le b'o ye. Donc nunu ye Alahu Taala ka jɔn ɲuman dɔ ye Alahu Taala bɛ olu ka kibaruya fɔra ɲɛna a ko بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام kwa ka jɔn fournisseur ninnu k'o bɛ dɛsɛbagatɔw la dumuni na ala hubbihi dumuni fana dumuni min yɛrɛ ka di u ye dumuni min yɛrɛ a nata b'o la a diya b'o bolo a diya b'o la mais o b'a di dɛsɛbagatɔ ma minnu mako b'a la ka tɛmɛ misikinaw wa yatima ni yatimadenw wa asira ni jɔnw tumana min na o bɛ dumuni in dilan olu ma miiriya min bɛ o dusukun na innama nut'imukum liwajhillah an bɛ la dumuni Ala yɛrɛ jati le kama yɛrɛ yira tɛ tɔgɔ ɲini tɛ la nuridu minkum jazaan an tɛ sara ɲini n'a ye fɛ ka fɔ bi i dɛsɛ o ka kɛɲɛ sini b'o ta ɲɔgɔn sira non wala shukura an tɛ barika yɛrɛ ɲini n'a ye fɛ ka fɔ i bɛna mɔgɔw ta fɔ a karisa y'a kɛ tan a ye fɛ non o le b'o dusukun na tellement k'o miiriya ka ɲi Alahu Taala ye nin aya nin jigi k'o le fɔ an ɲɛna jɔn ɲuman dɔw tɛmɛna u ka cogo filɛ u ye sara jumɛn de sɔrɔ u ka baara ɲuman na inna nakafu min rabbina o bɛ baara nin kɛra tuma min na
siranya mimola inna naqaf min rabbi qulu be siran uti ala tarayin yawman lona abusan qamtarira lomi nyasisi ka ju ka frima alon to gbere yakama ka fri nya be sisi nyasisi dante min ko fe misala broma ni perd la concours la ni perd la bague la on a nyona ou be tinga ka concours do passer ka bara so i perd la i be kila chodi mais kiama ta perdu ka ju ka tmoka ika ni bena réparation tala ni fana gana alors tala ko de wa kana yawman ala al-kafirin asira ko longbere de ka fruma de malo tala la kan kisi ka bo longbere ama ike ka ibadin sebato do la domini o be ke sobe ki kisi ka bo ni lon toroyama alors tala ye mun fo mo non ka barajman ike fa waqahum allah sharra zalika al-yawm kwalo tala ye mo nunu kisi ka bo o lon jamatama o lon ifingema siranyama o lon gbereyama kwa ye mo nunu kisi minu me desabato la dumina ni ko yera makeba abena ke sinine mais Allah ta ya fo chowa comme itemena atemena Allah ta la fait mais amakeba yere donc miranyuma mit me mo nuna Allah ta ko kwa ye o lu kisi ka bo kiamalo segema ka bo kiamalo jugama ka bo kiamalo gbereyama walaqahum nadratan wa surura ige aye dilikoma nyakoroyan nemara unya noroyan ni reka ale bala ko nunu ko ni provento la unya noroyan wa surura kabaka nisondia do u jusukuna parce que bi foete fosara sarajma arjine ige wajazahum kwale Allah taala saradi o jon fonisere nunuma bima sobaru u sabari minka ni dinaka sege minka jannatan wa harira waya arjina so ke usaray ani arjina fani mi to ko harir ni ma sabay tsga islama ya baro femi ka die ku iban ku kan oke eke asebi ku iban ka ke wari bi bolo ku ya gabo ika yini to me kala ku ya gabo ku ye seli kuye sundu kuye hina mo wanyola ni ma sabari bese ko ka sabari ala batuka ka sabari fana ki diana ko ye ka to e kwala le ko haramune ege Allah ta ka funi sire nun sarafe ni Allah ta kuma kan surati insan ko cidan alayhi salatu wassalam abe mun fola nunu ka ko yala ni hadisa mi Abdullah ibn Amr abe hadisa nakalla kwala ka cidan alayhi salatu wassalam chedo ya nyininga akoko ayu islam khaira ko bara nyuma funya islam ya kono ba aga chino ko alayhi salatu wasa tuto emo ta'am desabato la domini bara nyuma balle o islam ya kono ikay ana akuti fana wa tukri salam ala man arafta wa man lam ta'rif kuye salamu bla moka ika mino imamino niko ibaden salamama salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh braji bisala niko salamu alaykum wa rahmatullah brajimwa niko salamu alaykum brajita ika kuye salamu bla moka ika mino imamino dala ka fomya ko nyumata mais bita do fo abi baka fo lama ni ra ko salamu alaykum ta afako bonsoir ou bien bonjour tu vois ibe na bonsoir me fete braji sorola braji be donye duawu ni folle salamu alaykum wa rahmatullah Allah ta'ala ka kisibika anaka hina anaka barka ya folilo ani duawu ele fana bo kene ko se atima ike no bena mele ko ka mina alhamdulillah be kisla islamo ka folifle hadisa flana abi hurata lebo hadisa lakalla anga hadisa don foka tiweda so Bukhari ni Muslim na hadisa flana we abi hurata ka hadisa ye kwala ka chine ko ya nyin alayhi salatu wasalam ayyul a'mal afdal ko barra jumane be naf samanti akabu ya sabot mi ole nyinna ki nyon danwe
Okay, manu yon dana lu jelle bi bolo mom lu jelle bi bolo den jelle bi bolo muso jelle bi bolo olu tun bɛ ɲɔgɔn danna baara min bɛ kɛ sababu i bɛ pilasi ba sɔrɔ ala tala fɛ a b'i la surunya ala tala la olu tun bɛ o de ɲinina cilen fɛ cilen b'a fɔ o ɲɛna a bɛ ɲɔgɔn danna ye i kɛ ko baara jumɛn de fisamatiya ka bon ala ka cilen ko alayhi salatu wasalam an tudkila ala aqika almuslim surur aw taqdi anhu daynan aw tut'imu khubza k'u ye nisɔndiya la don i baden silamɛ juso la ni mo la abo le fasen taqdi anhu daynan ni juru bala juru sara ka bala o ka kɛ sama ka taa n'a ye kaso la dɛ ko juru bala o ka kɛ sara bɔ bona dɛ ko juru bala i ka o juru sara ka juso suma i ka sawala da juso kɔnɔ k'o ye baara min n'a fisamantiya ka bon ciden ko ta alayhi salatu wasalam aw tut'imu khubza ou bien yala dumuni kirisa yɛrɛ bi balo yɛrɛ ta bolo a mɛna malo a ka denbaya cɛma e ta maribɔ kɛn ta ka d'a ma kirisa yɛrɛ transport yɛrɛ ta bolo ka taa baara kɛ transport d'a ma i kɛ o ye baara min n'a fisamantiya ka bon i bɛ baraji sɔrɔ i hakili tɛ baraji in na ciden kumakan ye alayhi salatu wasalam i bɛ taa hadisa in sɔrɔ Bayhaqi ka Shu'ab kɔnɔ wa Hasan wa Albani hadisa sabanan hatta bigan ni hinana bigana i b'o nafa sɔrɔ ala taala fɛ ala ka ci alayhi salatu wasalam a bɛ yɔrɔ ta la bɛ ni hadisa na kala ala ka ciden ye cɛ dɔ ka kisa fɔ sahabaw ɲɛna ko cɛ nin tun bɛ tagama la jilɔgɔ nana minɛ a man ka bɛ ji sɔrɔ yɔrɔ min a taara bɔ kɔlɔn dɔ kan kɔlɔn nin fana juru tɛ ka ji sɔrɔ ka bɔ a ye mun kɛ a jiginna kɔlɔn kɔnɔ ji min dɔ bɛ n'a k'i minɛ a bɛ kɛ komi i ni min tigɛ o fasɔn cɛ bɛ ji min a ma ji a taara bɔ kɔlɔn dɔ kan a jiginna o kɔlɔn kɔnɔ a ye min a min ka kan na a y'o min ka bɔ a bɔ min kɛra a ye wuru dɔ ye Bukari de bɛ ni hadisa na kala hadisa ni a nacogo ka ca dɔw bɛ yen ko sunkuruba mɛ ni an bɛ min na kalan o ye cɛ dɔ ye a bɔla a ye wuru b'a nɛn na bɔla a bɛ bɔ sumani ma ka a nɛn fɛngɛ n'a ye a y'a faamu jiminɔgɔ gbɛrɛ min tun bɛ ne na ni wuru bɛ bɔ sumani ma ka don c'est que jiminɔgɔ de b'a la a ko seginna ka taa jigin kɔlɔn nin kɔnɔ ka kufu susotiba goloma o de tun b'a sen a k'o bɔ a sen na jurufɛ tɛ kɔlɔn na a jiginna kɔlɔn kɔnɔ k'o lafa k'o minɛ n'a da ye ka yɛrɛ ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka na o sigi wuru kɔrɔ Allahu akbar biyan wuru ye jɔn ye wuru ka ji min min ka kan a fa min ka a tagara ko Ala taala ye cɛ nin barika ciden ko ten ka b'a ka yafa ma i hinɛ biyan na a filɛ mɛ ni ne hinɛna i baden silamɛ dɔ la don mɛ an n'u ta tɛ kɛ dɛ ko non k'a ma se ba a ma fɔ o ye ba min bɛ kɔ ka jugu ni nin ye i bɛ min kanu i baden ye o de kanu i yɛrɛ ye ala ka faamuya ko ɲuman na nin ye ciden kumakan alayhi salatu wasalam i bɛ taa hadisa nin sɔrɔ Sahih Bukari kɔnɔ k'a fɔ ka lɔn k'a fɔ hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn la kuma tɛ bigan ma i bɛ nafa sɔrɔ a min ka bon ni fana juguyara bigan na fana hadisa kɔnɔ bɛ muso dɔ ye da sɔgɔ jakumani ma ka da sɔgɔ ma a ma dumuni d'a ma jakuma tora ten kɔngɔ y'a faga ciden ko alayhi salatu wasalam ko muso nin bɛ tasuma kɔnɔ ko ala tun ye jakumani bila a ye taa dumuni fɛnmisɛnninw minɛ n'a yɛrɛ ye i y'a bɔnna ni la parce que biyan donc silamɛya bɛ ninnu bɛɛ ka hakɛ sigi kuma tɛ adamaden ɲɔgɔn ma kuma tɛ i silama ɲɔgɔn ma ala ka faamuya ko ɲuman dama donc o kɔfɛ ala taala ye mun de labɛn mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ hinɛna ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn na dumuni ala taala yɛrɛ kama tɔgɔ ɲini tɛ yɛrɛ yira tɛ komi an tɛmɛna ka aya la cogo min na nin ye hadisa ye abi malik al-ashari ale bɛ nin hadisa nin lakala ko ciden ko alayhi salatu wasalam inna fil jannati ghurfa yura zahiruha min batina wa batina min zuhuriha أعدها الله لمن أطعم الطعام وأعلن الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام ko so dɔ bɛ alijinɛ kɔnɔ Ala taala y'a labɛn ko Ala taala y'a labɛn a ka jɔnw ye jɔn jumɛnw le so nin a bɛ cogo di ko i bɛ to kɛnɛma ka kɔnɔyɔrɔ ye i bɛ to kɔnɔ fana ka kɛnɛmayɔrɔ ye o kɔrɔ bɛ kɛ transparent ye
misala bo abe kuma nga karo bon iba ibe kenmaro ibe kenmaro e konmaro iba kono ibe kenmaro wala me o ko te ko karo ko anga ni façon de hotel femme argent ko inyama ya ere mana imira wala ala ka famia ko nyima donc ko boni ko ala tara ya la benjone ku golo ko Allah ko ala tara ya la ben liman mo le yekra che kra musse atana ta minka desebo to do la dumini amana ke desebo to suuse ka la dumini heta kafri islama ke ka kafri la dumini to na be sege kema me aba monele bi ni kene anu gwa dina ami hina yona amo yona heta bian o be kesla o be tiwe do islam mais ni islam ka fa islam yoma ko ma seba ama fo yeba ikay ibi herele kanu yere ye ibo nyon kanu ibado ye islam ale boye ko donc bon la ben no moye mo minka decevoir la domini ani fan ala na ke akela kuma no ma fo boy moye ibita doy adaka bo kuma dumate fat kuma numate baleda kata so chine ko al kalmatu tayyiba salaka kuma nyuma mi ba fo mo yana ko yima salaka le be braji so wala na kelam akela kuma duma fo boy moye ajogo fla ajogo savana watataba asia aye sun tutu yona sumi e farda be ko lo e sungalo ni sungalo bola na fla sumbe abe na fla sundo abe tere saba kalo tere no sumbe ramsa no sumbe shawala kalo woro tere woro ka sungalo compagnie fenga bete muharram mete ashura sumbete arafa sumbete kwa be sun tutu yona molu te farda mi e farda o tema me abe sun boyera ka tutu yona o ko fe wa salla abe seli wa naso niyam abe nafla se sufe kata so to be corona to be snora donc o joni dafa le mo la kwala ta kenu ka bondo la beye arjina kon boni ibito kenama ka konaro ibito akono fan ka kenama ro ni fola nyanga ka muke joni ama adigi akoro le boy a jogo folo ye mo la domini de so wato la domini isi kula a jogo flana kuma keke kuma nyima fo bogai a jogo sabana ka sun tutu yona na flasun a jogo nanna ka seri sufe mona mo be sno wala ala ka famia ko madama ne hadisa imam ahmed ka hadisa nabo wa sahahu albani igal ka mo yona domini de so wato ka la domini oye arjine don ka jogo doy cidan alayhi salatu wassalam abi rata la beni hadisan nakalla hadisani ibta so imam muslim ka sahih kon ala ka cine ko alayhi salatu wassalam londo so mata akuma na sahaba fe akuma man asfa minkum yawma saima ko jone be sunna bi ay sahaba yini gati abubakar le koko ana ya rasulullah ko ne be sunna ala ka cine akoko kuman taba minkum le yawma janaza ko jone ka sudo compagnie bi kabulu sura abubakar sidigo ko ne imami ke tesi ka foki ka kyo o islam ajowe asaba ko man atama minkum le yawma miskina ko jone miskina do la domini bi abubakar sidigo ko ana ya rasulullah ko ne ala kachide ananna ko man ada minkum le yawma marida ko jone ka banabato do visiter bi kata boy baden banabato do kata fu ko jone ko kebe besigine awaka sile ko ne ya rasulullah ala ka cine ko alayhi salatu wassalam ko ni nani ni te dafa mo shila lon kelen kono ko fo ala taala bila do arjina kono arjina so ko toro fle ni baranani ni sera ka besoro lon kelen na ko we do arjina so edisana imam muslim ka bla ka sahih kono ala ka famia ko nyimata abana ka fofana alayhi salatu wassalam abdullah ibn amr ibn hadisan nakalla ko ciden ko alayhi salatu wassalam ibudu rahman wa at'imu at'ama wafsu salama tadkhuluna aljannata bisalam ko yalla taala batu kalau taala batu ko ala ko kan mi ke ko yoke selu ke sun ke jawo ke saka obo ko yin ba kam ke ato emo toam ka decevoir la domine o bala yele ka volonté la yele ka dian mi ke sala domine ku yoke o ya ju oflana wa fu salama kwa salamu jensani nyonche
nango ke ame sara juma son tadkhuluna aljannata bisalam ko ame do arjina ko ni kisi okay ala ka nunu bara nɔgɔye ala ka nunu bara nɔgɔye i b'a ye ala ka ciden alayhi salatu wasalam lon dɔ la an bamuso aisha le bɛ ni hadisa na kalla i ma taa sɔrɔ imam tirmizi ka sahih kɔnɔ wa sahahu albani o ye saga le faga ala ka ciden alayhi salatu wasalam a ka so kɔnɔ i ka an bamuso aisha ye min kɛ o ye saga nin bɛɛ ni saga nin o y'a sogo bɛɛ ni o ka kama dɔrɔn de to bon lu kɔnɔ komi kama tun ka di ciden alayhi salatu wasalam o ye kama de to so kɔnɔ ciden nana na o ɲininka alayhi salatu wasalam ko saga ko kɛra cogo di ko ala ka ciden ko saga sogo bɛɛ tagala ko a tɔ tora ngama kelen a ko a fɔ saga sogo bɛɛ tu tola ye gama kelen de ma taga gama kelen de ma to o kɔrɔ bɛ di i ka fɛn fɛn ni dɛsɛbagatɔw la o bɛɛ bɛ to i ka kɛmalɔn ɲuman basikeli la mɛ min tola i kɔrɔ so kɔnɔ i bɛna o domu k'i yɛrɛ la bonya n'o ye k'i yɛrɛ la kisi n'o ye alhamdulilayi kaba ka taa kabila ka taa o la bɔn o bɛ to yan donc i ka min bila i yɛrɛ ɲɛ i ka min di dɛsɛbagatɔw ma cɔ i bɛ taa o de sɔrɔ i ka baara ɲuman basikeli la o de bɛ kɛ sababu ye k'i ladon alijinɛ donc o bɛ mun yira n na k'a fɔ ko i bɛ min di la i b'a dilan i yɛrɛ le ma e de b'a dilan bi ko i bɛ hinɛ nin na dɛ mɛ o de bɛ kɛ sababu ye k'i le yɛrɛ ladon alijinɛ kɔnɔ ciden ka halisa kɔrɔ bɛ ala ka faamuya ko ɲuman na a ye ka minnu di ni mɔgɔw ma o bɛɛ olu le tora an bolo an bɛ taa olu sɔn an ka baara ɲuman kɛ mɛ min tora olu kan n'o ye kaba kelen an b'o dɔn a pɛrɛn an bɛ taa o bila kabila la o bɛ ban ye ala ka faamuya ko ɲuman dama halisa i bɛ taa sɔrɔ rawahu tirmizi wa sahahu albani ala ka faamuya ko ɲuman dama donc i yɛrɛ b'a faamu k'a fɔ ka dɛsɛbagatɔw ladon ni baara min a bɛ kɛ sababu ye k'i ka arijinɛ ko nɔgɔya arijinɛ don cogo sila ka ca voilà mɛ ni min fili ɲɛna alhamdulilayi i seko kɛ o la i seko kɛ o la i kana jɔ baara ɲuman la baara ɲuman ye baara min b'a kɛ i bɛ don komi an ka cɛ ta fɛ cɛ ye jigiya kɔlɔn kɔnɔ ka ji soli a ka susɛti gbololama ka na sigi wulu kɔnɔ ala taala y'a barika k'ala don arijinɛ tu vois bɛɛ n'i ka arijinɛ sɔrɔ cogo kana baara ɲuman ye k'i ba la a kɛ kullu ma'rufin sadaqa ɲuman ɲuman bɛ yen a bɛɛ b'i ma baraji an bɛ kuma kun cɛ ni min ye ala ka cɛn ko alayhi salatu wasalam abu darda la bɛ ni hadisa na kala i bɛ taa sɔrɔ sahih abu dawuda kɔnɔ wa sahahu albani a ko innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum hadisa daminɛ ko abugo adu'afa ko a ye dɛsɛbagatɔw yɔrɔ ɲini k'o ma don a la a ye kɛ ka harijɛ sɔrɔ a ye kɛ ka dɛmɛ sɔrɔ ka i jo tɛ sira ko a ye k'o sababu la o sababu bɛ bɔ a bɛ ɲumanya min na sera dɛsɛbagatɔw ma cɔ o de bɛ ka harijɛ dɔ farala kan o de bɛ kɛ sababu ye fɛn i jugu tɛ sira i tɛ malo nin ye ciden kumakan alayhi salatu wasalam donc n'i ye mɔgɔ min fɛ dɔ ye fara i ka nafolo kan dɔ ye fara i ka daraja kan i jugu kana sila a sila dɔ filɛ ko dɛsɛbagatɔw ma don i laban u dɛmɛ i seko la dɔ bɛ fɛ i bɛ harijɛ ani fana ala taala fana a b'i dɛmɛ i jugu kan i jugu tɛ sila o ye dunuya ta ye min bɛ di ma kiyama an tɛmɛna o kan ala ka faamuya ko ɲuman dama donc ni tun ye ladilikan ye an b'an d'an yɛrɛ ma an bɛ yɔrɔ min na komi bi bɛɛ b'a kalama diɲɛ bɛ cogo min an b'a ta ala ka sababu na di bɛɛ lajɛlen ma ala ka harijɛw fori ala k'an banabagatɔw kɛnɛya ala k'ala yafa an saya filaw ma ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fato silamɛya kan ala ka nin baara nɔgɔya an ye ka baara nin kɛ bil ikhlas kɛrɛkɛrɛ ye ala taala kama yɛrɛ kan ka sɔrɔ a tɔgɔ ɲini kana sɔrɔ n'o kɛra an bɛ nafa sɔrɔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على رسول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.